बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाबी के 9 सुनहरी असूल, 9 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। कामयाब लोगों की जो 9 खूबियां हैं या उनकी कामयाबी के 9 राज हैं। नंबर 1, यकीन कामिल रखना कि कुदरत का निजाम ऐसा है कि मेहनत कभी जाया नहीं होती। मुसलसल और लगातार मेहनत करने वाला जरूर कामयाब होता है। अब ये मेहनत चाहे कोई मुस्लिम कर ले, 2 और 2 को चाहे कोई मुस्लिम जमा कर ले तो वो कामयाब है, और चाहे कोई गैर मुस्लिम जमा कर ले 2 और 2 को नतीजा 4 है। जो भी मेहनत करेगा चाहे वो गैर मुस्लिम हो तो उसको कामयाबी तो मिलकर ही रहेगी। जो पत्थर पे पानी पड़े मुस्तकिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। जो तुम भी रहोगे यूं ही मुस्तकिल तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। जितने भी कामयाब लोग हैं, सर ने बताया कि वो अपनी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। यानी पहले अपनी एक फील्ड चूज करें और फिर उस पर मेहनत करते चले जाएं, अपनी एक फील्ड में ही स्पेशलाइज हो जाएं। एडिसन ने साइंस ही पर मेहनत की और एक ही चीज पर उसने अपना तन मन धन लगा दिया। आप अपना गोल कैसे डिसाइड करें, ये मैंने गारंटीड कामयाबी वाले अपने लेक्चर में रिकॉर्ड किया है, आप वहां से सुन लें। नंबर 3, हाईली ऑर्गेनाइज्ड। यानी आपने अगर देखना है कि कोई शख्स कितनी तरक्की करेगा तो आप देखें वो कितना प्लानिंग से चलता है, वो अपने कितना टाइम टेबल बनाता है कि किस दिन में कौन कौन से काम करेगा और उसको किस तरह से फॉलो करता है, और उसी हिसाब से ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कामयाब लोग। लिहाजा अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है तो हमें भी अपने गिवन रिसोर्सेज को, जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, उनको अच्छे तरीके से हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका लिख लिख के आप टाइम टेबल बनाएं और प्लानिंग करें तो ही आप कामयाब हो सकेंगे। प्लान योर डे, प्लान योर रिसोर्सेज। क्या मतलब? हाईली ऑर्गेनाइज्ड पीपल, बहुत मुनज्जम। नंबर 4, खुद पे काबू रखना जानते हैं, यानी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन एक शख्स कहता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा काम करने का, तो उससे पूछा गया तुम क्या करोगे? उसने कहा काम तो मैंने करना है, दिल चाहे चाहे ना चाहे, डू और डाई। वो अपने मूड्स के साथ लड़ना जानते हैं। अच्छा, जैसे फर्ज करें कि हमें कोई हमसाया पसंद नहीं है लेकिन हमारे अल्लाह का हुक्म हम समझ के अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, तो इसका मतलब है हम अपने मूड्स के साथ लड़ना जानते हैं। मेरा बहुत दिल चाह रहा है खुदा ना खास्ता कि हम गाने सुन लें, तो अगर हम अपने आप से लड़ जाते हैं और अल्लाह की रजा के लिए हम गाने नहीं सुनते तो इसका मतलब है कि हम कामयाब इंसान हैं, हम खुद पर काबू पा सकते हैं। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हो रज़्म हक़ो बातिल तो फौलाद है मोमिन। इसका ताल्लुक आपकी विल पावर से है। जितनी विल पावर मजबूत होगी इतना आपका इरादा मजबूत होगा। अच्छा, और ये कि इंसान ये सीख जाता है कि वो अपने काम को कामयाब तौर पे कैसे करे, और थके होकर जब वो थका हुआ होता है तो उस वक्त काम कैसे करे, आम बंदों से ज्यादा काम कैसे करे, अपनी सेहत को अच्छा कैसे रखे ताकि अपने कामों को सही तौर पे कर सके। ये इंसान सीखे तो वो कामयाब फर्द है। नंबर 5, कामयाब लोग अपनी सुस्ती को डील करना सीख लेते हैं, अपनी सुस्ती पे काबू पाना सीख लेते हैं। इंसान असल में बुनियादी तौर पर खुश इसी में होता है कि उसे कोई काम तो ना ही करना पड़े। सर मिसाल देते हैं कि वो गुजरात से हैं, तो उन्होंने एक लड़के को रोक लिया और पूछा आप क्या करते हो? तो उसने कहा मेरा बड़ा भाई बाहर के मुल्क होता है, वहां कमाता है। तो मैंने पूछा आप क्या करते हो? उसने कहा मैंने बताया तो है कि मेरा बड़ा भाई बाहर कमाता है। तो आप सुस्ती की मिसाल यहां से देखिए कि एक घर में 18 अफराद होते हैं, 2 कमाते हैं और बाकी सब खाते हैं। काम की मिसाल चाइना से लें, वहां बच्चों की नानी भी काम करती हैं, उन्हें पता है काम के साथ जीना है। वो पैसों के लिए काम नहीं करती बल्कि उसे पता है अगर काम करती रहूंगी तो सेहतमंद रहूंगी। जिस्म काम करता रहे, जहन काम करता रहे तो ही इंसान सेहतमंद रहता है। अगर आपने कह दिया कि माँ जी कोई काम ना करें, आप बैठ जाएं, हम काम करके देते हैं, फिर माँ तो आपकी गई यानी बीमार हो जाएगी और उसे आप कोई ना कोई काम सौंपें। जैसे आप अपनी माओ को कहें कि वो बीमारों की तीमारदारी कराया करें, रिश्तेदारों को जाके खैर खबर ले आया करें, खुशी गमी में शिरकत कर लिया करें वगैरह। यहाँ मैं एक बादशाह का वाकया बयान करूंगी। कहानी है ये या वाकया है ये नहीं मालूम। इसमें है इंटरेस्टिंग कि एक बादशाह था, उसके महल के पास एक साइड पे एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी। बादशाह ने अपने कारिंदों को भेजा कि बुढ़िया से कहो हमसे पैसे ले लें और हमें ये जगह झोंपड़ी वाली दे दे।
जब बादशाह के करिंदे बुढ़िया के पास आए तो बुढ़िया ने कहा, बादशाह तो बहुत मेहरबान है, तो आप उन्हें जाके कहो कि मैं अपनी झोंपड़ी तो नहीं देती, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने उसके लिए एक मुलाजमा भेज दी और मुलाजमा उस बुढ़िया के पास आ गई। तो बादशाह ने उन लोगों से पूछा था कि बुढ़िया क्या काम करती है। उन्होंने कहा, बुढ़िया सारा दिन काम करती है, बाहर से भी काम करती है, घर के अंदर भी काम करती है और दूर दूर से पानी भर के लाती है, सारा दिन मेहनत मुशक्कत करती है। बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने कनीज भेज दी और बहुत सारे पैसे भेज दिए और कहा उसके बुढ़िया से, आप आराम करें, आपके आराम की अब उम्र है। तो सारे काम जो है वो कनीज ने करने शुरू कर दिए, सारी जरूरियात उसकी बादशाह ने पूरी करनी शुरू कर दी। तो फिर क्या हुआ कि बुढ़िया जो है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं रही, तो वो ऐसा ऐसा बीमार हो गई और बीमार होने के बाद वो मर गई और बादशाह ने वो झोंपड़ी उस जगह पे अपना महल बना लिया। सुस्त बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, आप अपने इमोशंस को चैनलाइज करना सीखें। अगली नंबर 6, जो कामयाब लोग हैं इमोशंस को चैनलाइज करते हैं। दुनिया के सब बड़े बड़े लोगों में जो इमोशंस होते हैं वो हाई होते हैं। दुनिया की मतलब नेपोलियन हिल कहता है कि मैंने दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अभी तक 2000 साल की ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी को पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैंने ढूंढा है कि दुनिया में बेशुमार लोग जिन्हें अजमत मिली है, उनके पीछे कोई ना कोई दिल टूटना है। ज्यादातर लोग ऐसे थे कि जिनका दिल टूटा हो। इलामा इकबाल फरमाते हैं, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। फिर इकबाल फरमाते हैं, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो दुनिया में 2 इमोशंस होते हैं जिनकी बहुत पावर होती है, जो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, तबाह बर्बाद भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। ये बहुत ताकतवर इमोशंस होते हैं, गुस्सा और लव, मोहब्बत, एंगर और लव। वासिफ अली वासिफ का जुमला, बड़े इंसान का गुस्सा जमानों को बदल देता है, कम ज़र्फ का गुस्सा उसको खा जाता है, यानी तबाह बर्बाद कर देता है। आला ज़र्फ का गुस्सा उसको कामयाब बना देता है। मोहब्बत और गुस्से में इतनी ताकत है कि ये कामयाब भी करवा सकते हैं और तबाह बर्बाद भी कर सकते हैं। ये 2 जज्बे, गुस्सा और मोहब्बत, आग की मानिंद है। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करके क्रिएटिव काम कर लें तो हम इस आग से फायदा उठा सकते हैं। और अगर हमने गुस्से में आकर दूसरे को फर्ज करें कि गालियां दे दी या थप्पड़ मार दिया, तो गोया हमने आग से नुकसान उठा लिया। क्योंकि हमेशा याद रखें, कोई भी अमल अच्छा हो या बुरा, उसका नतीजा तो लाजमी आकर ही रहता है। जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं। अच्छे काम का अच्छा नतीजा और बुरे काम का लाजमी तौर पे बुरा ही नतीजा निकलता है। दूसरे अफराद को गालियां देने वाले को इंतजार करना चाहिए कि उसने अपने हाथों से एक मुसीबत कमा ली है जो उस पर नाजिल होकर रहेगी, और जब मुसीबत नाजिल हो जाए तो फिर खबरदार रोना नहीं, गिले मत करना, ये तो आपके अपने हाथों की कमाई है जिसने आकर ही रहना है। मैंने हदीस पढ़ी थी कि जब एक इंसान गाली देता है तो वो गाली बिच्छू बन के उस इंसान के साथ उसकी कब्र में चला जाएगा और वहां पे उसे बिच्छू बन के कब्र में डंग मारेगा। नंबर 7 क्या करते हैं कामयाब लोग, खौफ के भूतों को वो कैसे संभालते हैं ये वो सीख जाते हैं। कैसा खौफ? नंबर 1, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। पहले आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें और अपने आप में ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमने किसकी नजर में इज्जत हासिल करनी है। अल्लाह की नजर में इज्जत हासिल करनी है। हमने किसको अपने आप से राजी करना है? हमने अपने अल्लाह को अपने से राजी करना है। देखिए, ये बहुत मशहूर वाकया आपने बार बार सुना होगा कि क्या एक शख्स होते हैं, वो अपने बेटे को बताते हैं, आओ बेटा मैं तुम्हें बताता हूं कि हम सारी दुनिया के सारे लोगों को राजी नहीं कर सकते। वो एक गधा लेता है, अपने बेटे को साथ लेता है और खुद वो बाप बेटा और गधा तीनों क्या करते हैं, तीनों पैदल चलना शुरू कर देते हैं। तो एक शख्स मिलता है, कहता है क्या बेवकूफ इंसान है कि सवारी जो है वो उसको खाली लेके जा रहे हैं और दोनों पैदल चल रहे हैं। अब फिर वो क्या करता है शख्स, वो खुद जो है, जो बाप है वो उस पे बैठ जाता है, गधे के ऊपर बैठ जाता है और जो बेटा है वो साथ साथ चलना शुरू कर देता है। फिर जो लोग मिलते हैं कहते हैं कैसा ये बेटा है कि अपने जब बाप सवार हो जाता है तो वो कहते हैं कैसा जालिम बाप है, खुद तो सवार हो गया और बेचारे बेटे को पैदल चला रहा है। फिर क्या करता है, बाप नीचे आ जाता है और बेटे को उस गधे पे सवार कर देता है।
پھر آگے جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسا نافرمان اولاد ہے، کیسا بیٹا ہے جس کو باپ کی پرواہ ہی نہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ دونوں جو ہیں باپ بیٹا وہ اس گدھے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں آگے جا کے یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، بیچاری ایک سواری پر اتنا وزن لادا ہوا ہے۔ تو لوگ تو آپ کو کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ دین اسلام کے مطابق عمل کریں گے تو کچھ لوگ راضی ہیں، کچھ ناراض ہیں۔ اگر آپ دین اسلام کو چھوڑ دیں گے تو کچھ راضی ہیں تو کچھ ناراض ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہمارا اللہ راضی ہے تو بس، لوگوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے، نہ لوگوں کے ہاتھ میں عزت ہے۔ کنسپٹ کلیئر رکھیں، عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ باقی سب وسیلے ہیں رزق کے، لیکن حقیقت میں رزق اللہ دیتا ہے۔ دنیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا کی عزت، دنیا کی محبتیں، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کا روپیہ پیسہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یوم الدین کا مالک، آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قبر میں ہمارے ساتھ کس نے ہونا ہے؟ ہمارے اللہ نے۔ قبر کے عذاب سے کس نے بچانا ہے؟ اللہ نے۔ پرصراط پہ کون کام آئے گا؟ اللہ کام آئے گا۔ نامہ عمل دائیں ہاتھ میں کب ملے گا؟ جب اللہ راضی ہوگا۔ یعنی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے۔ اور اس کے بعد لوگوں کے بارے میں بس یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے، چاہے وہ گھر میں آپ کے گھر والے ہیں، چاہے ہمسائے ہیں، چاہے آپ کے ہم وطن ہیں، چاہے پوری انسانیت ہے، ہمیں چاہیے سب کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں پرندوں کے ساتھ بھی اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے اچھے سے اچھا سلوک کر لیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرنے کے بعد اس کا اجر ثواب ہم نے صرف اور صرف اللہ سے لینا ہے۔ اگلا کس چیز کا خوف ہے؟ کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں۔ افسوس ہے اگر کوئی یہ سوچے اور وہ مسلمان بھی ہو، کیونکہ رزق اللہ دیتا ہے۔ ہمیں یقین کامل اللہ پہ رکھتے ہوئے رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے، تو ہم ہرگز بھی غریب نہیں ہوں گے۔ اور جب ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو ہم غریبوں پر خلوص دل سے خرچ کریں تو بھی ہم غریب انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ پھر ہم دعا بھی کرتے رہیں، اور اگر فرض کر لیں جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں پیسے کی کمی سے آزماؤں گا، اور اگر کوئی ایسا وقت آ بھی جائے تو ہم سر سجدہ شکر میں رکھ لیں، اللہ پاک آپ نے ہمیں آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ دیکھیے، آپ نرسری کے بچے سے بی اے کے پیپر لیں گے؟ ہرگز بھی نہیں لیں گے۔ جب آپ نہیں لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ اگر غریب ہو جائیں، اس بات کی مثلاً کیا خوف ہے اس بات کا؟ اگر ہو بھی جائیں تو اللہ کی آزمائش ہوگی، سجدہ شکر بنتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اور اللہ سخی بذات ہے، یعنی اس کی اپنی ذاتی سخاوت ہے، تو لہٰذا وہ انشاءاللہ ہمیں غریب ہونے ہی نہیں دے گا۔ اگلا ہے کہ میں کہیں فوت نہ ہو جاؤں۔ دیکھیے، موت تو قبول ہے، ہمیں ابھی آ جائے موت تو بھی الحمدللہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ 10 سال بعد آئے، 20 سال بعد آئے، موت تو دیکھیں جو ملک الموت ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کی روحیں قبض کرتا ہے۔ جب سب کی روحیں وہ قبض کر لے گا، اللہ پاک اسے فرمائے گا مت، مر جاؤ، وہ بھی مر جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے اعمال بہت اچھے کر لیں، واجبات پر توجہ دیں، اور اللہ کے بندوں پر رحم کریں تاکہ ہمیں فوت ہو جانے کے بعد کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ افضل التحفہ للمومن موت، مومن کے لیے افضل تحفہ، بہترین گفٹ، بیسٹ گفٹ کیا ہے؟ موت، کیونکہ اس کے لیے جو ہے اس کی جو قبر ہے وہ اس کے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے گی جو مومن کی قبر ہے۔ تو لہٰذا ہم اچھے اعمال کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ جتنی زندگی دے اس کا شکر، اور جس وقت بلا لے اس کا زیادہ شکر۔ نمبر 8، کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ نصاب کے علاوہ بکس پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، لیڈرز بن ہی جاتے ہیں، کتابیں پڑھنے والے لوگ لیڈرز ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اب مجھے اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 20-30 سال سے مسلسل میں جو ہوں بکس کا مطالعہ کر رہی ہوں، بہت زیادہ مطالعہ کر رہی ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ پیاس عطا کی ہے علم کی، اور میں نے اس انٹرنیٹ پہ بھی تقریباً جو اچھے بڑے لیکچر دینے والے سر ہیں ان کو ایک بار نہیں کئی بار ان کے لیکچر سنے ہیں میں نے۔ تو الحمدللہ کہ انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور نتیجہ دیتا ہے۔ اچھا، جو ویڈیوز جو بنائی گئی ہیں ظاہر ہے، اب ایک استاد محترم بہت پیارا پڑھتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ والی بک آپ پڑھ لیں، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں، مطلب ان کو سامنے تو نہیں کہتی، ان کے لیے ہمیں دیکھیے جو لوگ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کے لیے بہت دعا کر دیا کریں، لیکن ان کے پاس ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک فرد کے ساتھ جو ہے وہ مطلب اپنا رابطہ رکھ سکیں، تو ہمیں چاہیے ہم ان کے لیے خلوص دل سے دعا کر دیا کریں۔ تو اور ان پر اچھا، نصاب کے علاوہ جو بکس پڑھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔
اور جو تحقیق کرنے والے، جدوجہد کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، یعنی محنت کے بغیر کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ نمبر 9، کون سی خصوصیت ہے، کون سا راز ہے؟ کامیاب لوگ سب سے پہلے خود کو بدلنے کی اور اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب نے بڑا پیارا فرمایا۔ مولانا صاحب نے کہا، ایک شخص نے مجھے آ کر کہا، مولانا صاحب میری بیگم تو میری بات مانتی ہی نہیں، میرے بچے میری بات نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا کہ آپ خود تو اپنی بات مانتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، اپنی نیتوں اور سوچوں کو صحیح کر لیں، تو ہم خود کو تو صحیح کر سکتے ہیں۔ سادہ محترم فرماتے ہیں، لا علمی کے احساس کا نام علم ہے، اسی لیے تو انسان مسلسل سیکھتا رہتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، جھولے سے لے کر گہوارے سے، ماں کی گود سے گور تک یعنی قبر تک علم حاصل کرو۔ اور سقراط کیا کہتا ہے کہ میں عالم اسی لیے ہوں کہ مجھے اپنی جہالت کا پتہ ہے، یعنی مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے مسلسل علم حاصل کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں۔ اس شعر پہ ختم کرتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اللہ حافظ۔